bagana जों नखा CPM ni amala bachinaय गोबां bachinaय sinay nuknara jaga jaga gulli khai bharjak mane जों aba protest khai bachina aba kono kamak laya aba hagini nukha aba BJP ni amala ba jel buskana marab bari china buskana jaga jaga wase CA ni bagai आंदोलन खालायना थांब्रो आफ्रोमो एम्बुलेंस पॉइंट खमा मालिया और एम्बुलेंस ने रुकी तंगाय है बरक तलांग पॉइंट खमा मालिया बरक ना पॉइंट तासे गुली खागनी अमने बागने तासो ताई भुक्सो सन तकलाई बो मारी वचन बुट बासा ताबनी बागे बुट बासा गए ताको ताई भुक्सो सन जे आलादा राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लाइन सामने बागे Sini mari, sini Tiprasani mari kita mau. Tiga orang tha, bokra jonta, abu ni sini Tipra mau tha. Abu tamu, tiga orang tha, bokra jonta, abu ni sini Tipra mau tha. Abu tamu, abu na Andras, 2000 देश ने जो 16 तारीख में विधानसभा संघ बजाबो पुटनाय ताखताय बुसा संघ जतनो जरा तंसिनि थाङै फंलाय द्रप थाङै संघ आंध्र समारो पुटुय कप्लायनि कप्लाय को खय जों तिसानाय अ समाने से तलां माथानाय ताखताय बुसा अबनि बागै बीजेपी न जों काना बुजा ताय हिनाल नांलिया बरगलले खमानानि दिगि थां दङ बड़ी बगई 2016 तारीख जों बुट बखाके नरक तियार तंगने जरा जाति ने और फाई तंगने 2 तारीख तियार तंगने 2 तारीख सब सामरी खवई 2 तारीख कटाल इतिहास नामै विजय मिशेल खयै सब जेमान सब मुसालाय ताखताय खक्सा बड़ी बगई ताखताय बक्सा आगा बडो साना बसो माने विजय मिशेल मुसानाने बगै साइचुगिया निनि लगे बरै फाया हंके बरै नबो मासानाय सला फायाके सलानो मासानाय हिसानै पयता जों विजय मिशेल खयै महाराष्ट्र मोखांना जों खरां बेनि मोखांना जों सोंनाय अबने बागने जों 2023 चिरे कथार पवित्र बुट जों आंध्र समारो बुटनाय ताखताय बुकसा अमने बागने ताखताय बुकसा एकमात्र चिने ताबुकसा जरे जोंना नायकले दुई दंगाय जोंना बीजेपी नि नेता हाया और कांग्रेस सीपीएम नि नेता हाया एकमात्र कुबै कथारा दंगाय निजिनि स्वयं बकुनि दिन बयबाय थकाय जायगा बकुनि दिन लोपुया लालासा जायगा निजिनि बायमिदे स्वयं सम्पूर्ण खय एकमात्र दंगाय माननाय चिनि महाराजा बडना सिदिनो बड तारकान खयनो जों 2016 आंध्र समारिवा जतनानो भोट दिनै ani jotna tai khaka ham jom dahai ani kisa tok samne usapne jotna kulum baika Tipra mata long hamba bela ga hambai sini sarno sini buskang ni election dinai nangmani ko sakalmani bagai ta pari hana hai sini buskano te khoroksa narayo garang bhai manjak thakya sini Tipra Botham sini senior leader sini sir Jammu Devarana koinai sini monjo phainai borok yasan ni bagai ang sini volunteers rongno koinai sini sarno risha ruinai borok yasan ni bagai hambai 11 Mandai constituency ni candidate phaika Chini Tirap ni president Phaidi Jung Tabuk 3 बार नो स्लोगन लाजाय बुबाग्रा आयु लथों Tirap आयु लथों हामबाय Chini Boromgenang TT ADC ni chairman bo lamau phai tongo
chini volunteer warrior juk song no norok no hai no hai attention na bagai jung norok no koi mung na go norok nai thokai jai khe chini chairman no bo ayang nisimi yak jur khulumoi lamsok laidi te khumbo kisa kisa sardi busagota sardi yakungo ebakai majar nisimi tolawo norok khum sarlaidi sagota sarlaidi hambai হ্যালো সবাইকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এখন অনুরোধ জানাবো 5 খয়েরপুর বিধানসভার আমাদের মাননীয় তীব্রমথার মনোনীত ক্যান্ডিডেট সদ্দয়া লক্ষ্মীনাথ মহোদয়কে আমাদের মঞ্চে এসে আমাদের রিসার মাধ্যমে অভিবাদন গ্রহণ করার জন্য এবং তাই কয়নাই সিনি 11 মান্দাই মজলিসপুরনি 11 মান্দাই কনস্টিটিউশননি সিনি ক্যান্ডিডেট সিনি ম্যাডাম স্বপ্না দেববর্মা কয়নাই সিনি মঞ্চ ফাইনাই সিনি বরম ইয়াসমানি বাগে এখন আমি আরো অনুরোধ জানাবো আমাদের 10 মজলিসপুরের সদ্যয় ক্যান্ডিডেট এবং প্রার্থী আমাদের সমীর বসু মহোদয়কে আমাদের মঞ্চে এসে আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করার জন্য আমি আমাদের ভলান্টিয়ারকে অনুরোধ জানাবো আমাদের 3 জন ক্যান্ডিডেটকে রিসার মাধ্যমে বরণ করে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ যত ফাড়ি পালকে আর রকম বাইরে পুইলানো কয়নায়া সিনি 5 খয়েরপুরনি সিনি ক্যান্ডিডেট সিনি ম্যাডাম ঠিকানো রিসার হনাই বরং খানা বাগে আমার ভোটা কয়নায় সিনি 10 মজলিসপুর নি সিনি প্রার্থী সিনি সমর বসু জিন রিসার হনাই বরং খানা বাগে যেটা থাকে সিনি 11 মান্দাই বাজারনি সিনি তীব্রমথানি প্রার্থী সিনি মেলা সম্মান হলো রিসার হনাই বরং খানা বাগে belajar hambai chini khoroktam candidate no bela hambai hai sing tawa hai borong yang berfinai sini তীব্রমথানি sini senior gata tadi senghana hai kok khama dige thangnai tabok sini buskango kok sai khanarnai sini তীব্রমথানি senior leader sini jomo debroma sana angkoinai sini buskango nangman kok sai khanarna bagu ambai koinai hayai koinai sini highway route sini তীব্রমথানি jotto kormi rongno koinai sini ground phai asmani bagai tamani bagai hingai sini program bisa nathajangni tongkha aboni bagai koinai je jara highway route tongnai borongno sini ground hamnani bagai sini buhogra te 10 to 50 di bisingono sini bisingo paisa koinai awani bagi ang koinai sini volunteer rono ready dongani bagai hambai hambai tinio moncawa jekanna hambai ruijai chidora prati dongo je 10 number bosman prati fire kone prati je tai sini mandai sti Koordinasi prati, tai, kau tahu?
जेसिनी ती प्रमोखाने आदो दाय ती दमले अपने आदो दाचिनी सिको मथा वाई के आदो रंगो जतरा हम्बाई रुइले फिनेसन बुरानी जे आदो नो बिनी जे सबावो सिवा फजर रंगो जतरा हो सारी जोलारो हो श्री सगरो से पाए हने जतरा सबाई काने से सिनी स्लो काले पेपरंगो सिनी जे प्राप्ति रंगो से गोबां पुटा पाई हने सबाई काने ने और रंग सावनो और को संग्राम और पुरो जों दिने कायसा बिदि हासा थांगो làm chung là mấy Isa do lại thay về đây chẳng ai
jora tong sini gahai no hai tabuk jeng sini beskango district ni YTF district ni presiden borong genang Surajit Devarmana po risabai jeng sini Surajit Devarma YTF ni district presiden Haidi jeng kaisa misek muka jeng sasingo sini distrik Tirolef ebakai distrik ni sini di Pramothani borong genang Tony tei borong genang Nupur Devarma bo sopai kangnai jeng sia Nori Thani jeng Nakasano tabuk sini distrik presiden borong genang Nupur Devarma tei sini borong genang Tony Devarman bo sini stage bono borong no bo jeng disabai lam sugoi ya farlai nai faidi sini bestango ta bo narwai sopaka sini sini borong genang ex minister borong genang member Jomatiana po sini stage so pai mabagai sini opandau pai mabagai borong babalai keno hambai tai pai di abon lokeno jorana yawoi jung bono bo sini stage kawo lam volunteer sini borong genang ex minister no Haidi jung sini ex minister borong genang member Jomatiana bo sini stage kawo bono disabai lam soknai sini ex minister travel welfare borong genang member Jomatiana hai na hai Haidi Arokla district Tirolef sini borong genang juk Sumita Devarmano bono bo sini stage risabai lamsok lai jai Haidi jorana yo bono bo jeng risaya parla ya jorana yo jung tabu tai snap cha tong phino sini hari bubagra sini o program lok sopai nai angmen jeng joto borok mongo jora rumanya sini miskalo tabu sini borong genang ex minister no bolong bini thani jeng tabu kok aham kana lagai Bela-bela hambai pada sintagan sunai sini bersangka box sekarang bagai sini Tripura Hastini sini ex minister ama sini Tripura Mathani sini leader sini sar member kenal cuma tadi kutu sini bini kutu kok kenalan hamba Jodhpur Sari Khan ini 12 तारीख Februari ini Muzaffarpur Mandai ini Khairpur और 3 तारीख में तो ये है शोभा उइलाना शोभानी सभापति पूरा हम बाइबल रो पेशनोरे खासा कैंडिडेट আমাদের প্রিয় ক্যান্ডিডেট
সবাই বসু আমাদের প্রিয় দিদি স্বপ্না দেববর্মা এবং আমার এবং দিদি প্রথমে আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা জানাচ্ছি তাই তোমার মাঝে চিনি প্রমুখ নেতারা আন্তর্জাতিক মুখলিয়া তিনি শিক্ষা বদল হয়েছে বুড়ি বদল যত জন আনি পাই পাই হামবাই তাই চিবান চিবাই হাম जों साइमाना तिब्रानि स्त्रीगो तिब्रानि मामा मामा पुइला जिन महाराज से प्रांबाय महाराज नि इमाम जों बेलिस्ता 42 कैंडिडेट जों बातालो भारत स्वाधीन परेও আমরা পুইলা जिन आंचलिक दल इतिहास একমাত্র সম্ভব তিনি মহারাজ নেতৃত্বে বনিবাগৈ जों যতন তংলাইজা খাছরাंजा সারা ত্রিপুরা जों नायसिन दङ 16 तारिख फेब्रुवारि जों दिनै आनारस मार्गाव जों बुथ रिदै जों गप्लायनाय आङो स्टेट अबजार्भार इलेक्शननि आं एक मास बुरिखा सारा तिब्रां बुरि नायखा उसना आंखौ दाम छोरा कान्तिपुरां जों फैखा निन करबो होइते निन रयसेबारि गन्डासारा yang कमलपुर दलाई डिस्ट्रिक्ट and खुवाई आं जत दाना बुरि नायखा काइसेन कक सालायलो Tuma okra, tuma tarai, tuma sikla, tuma employ, the buddhi jibro, jot tono tarayo, o thepelo, tum jot tono, jini bubaragana harai, tum bubaragane, chinno, anaras mata tum buddhi nai. Sudah tiprasa siniya, jini bisi kebangga wansatalo. তিনি ট্রাইবাল নন ট্রাইবাল মুসলিম যত দফানি বড় কাইসেন বক চালালো সারা রাজ্যে একমাত্র নেতা কান্দাম বলা जों খরচনা তামতিল নেতা তিনি হামো তিন দফানো ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি দংবনাই উন্নতি চাইবনাই একমাত্র ব্যক্তি দङ আ ব্যক্তির কাছে মহারাজ পদে কিছু দেববর্মা মহোদয় আমরা আঙ্খা কাবো যতন ত্রিপুরা রাজপুরলো আমাদের সবার জনগণ জনজাতি জাতি সবার ধর্ম মুসলিম খ্রিস্টান হিন্দু সবার জনগণ বলছে ত্রিপুরায় যে একমাত্র ব্যক্তি আছে আমাদের মহারাজ ওদের কিশোর উনি একজন ব্যক্তি আমাদেরকে উন্নতি করতে পারবে এই ত্রিপুরায় যে শান্তি বাতাবরণ উন্নতি সম্ভব একমাত্র কারণ মহারাজ দ্বারাই সম্ভব তিনি মহারাজ শুধু ত্রিপুরায় যে নয় সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল সারা ভারতবর্ষ এবং সারা বিশ্ব পৃথিবী মহারাজকে চেনে মহারাজ ট্যালেন্ট মানে জ্ঞান গুণী মানে কোনো অভাব করে মানে রাঙ্গে অভাব করে মানে জ্ঞানের অভাব করে একজন ব্যক্তির জন্মান্ধা আমাদের রাজ্যের জনগণ আমাদের মধ্যে খুব সৌভাগ্য আমরা ভাগ্যবান ভারত স্বাধীন মনে পড়েও এটাই প্রথমবার যিনি খুব বিভাগের আমাদের রাজা তিনি যেন খাদ্য খাইনা পাবে তিনি চুমানাবে বুঝেন খাই বলি বাজার ইচ্ছা নাই তিনি ভাগ রাখ খাই নাই जों दुर्बल दांनो बखा जि बर प्ले बखा दुर्बल दाय बखलाय सरल सुदा जों अनेक खगदा खा
অনেক বুদ্ধিজীবী অনেক বীরবান তার কারণে চিনি বিসিগো কাম নেতা করে চিনি বিসিগো গোনাং নেতা করে কিন্তু বেলাই কপাল কাহা সবার পাশে জনগণ আপনার সুবাইক্য जों महाराज हेबारजों मानखा बाबुसो करना हामला उसे बुहा कलाय जी महाराज बेलाय को बुहा कहा बजत तनर को खबर नाइलो আমাদের মহারাজ সবার জন্য ভালোবাসেন বনবাজার থানায় जों जोंनि बुहा नरम दांनि आं कन्टेक्ट खालामनो जोङो आं जों बिजेपि आइपिनि मन्त्रि 4.5 বছর মন্ত্রী ফাইকা বিজেপি সরকার আমাদের অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উনি বলেছেন এডিসি ডাইরেক্ট ফান্ড দেব এডিসি কে মূল পাওয়ার দেব 125 বিল পাস করে দেব হাই লেভেল মন্ডল কমিটি রিপোর্ট দেব এডিসি কে 8,000 কোটি টাকা দেব অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু একটা প্রতিশ্রুতি পালন করেনি একটা প্রতিশ্রুতি রাখেনি আমি দেখেছি আমি খুব দিতে মন্ত্রী আমি জানি তোমার কক কাম সাজাই কক শ্রী কক সাগো তিনি কাইসা কক মানে বড় পালন খাইয়া নারে গিয়া লজ্জা ব্যাপার আমি দেখেছি আমাদের ইস্তেহার দেখেছেন 2-3 দিন আগে বিজেপি পার্টির ইস্তেহার আমি পড়েছি আমি দেখেছি একই বড় ভাষাও তিনি 5 বছর আগে বলেছেন একে ওখানে এই ভাষা বলেছেন লজ্জা নেই আপনারা 5 বছর কি করেছেন হাই লেভেল মন্ডল কমিটি আমাদের মধ্যে লেখা আছে 90 দিন মাধ্যমে 90 দিন ভিতরে আমাদের ওই হাই লেভেল কমিটি রিপোর্ট দেব যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 90 দিন পাস হয়ে গেছে 4 বছর পাস হয়ে গেছে 5 বছর পাস হয়ে গেছে রিপোর্টটা কই পালন করেনি লজ্জা নয় বিজেপি বড় এটা ইতিহাস হইল এলসি ডাইরেক্ট ফান্ড নাই হাইনি নাই গোলাম নগর পালসাও অমে ফাঁকি তাদাল সাগাই তিনি বরগ্ন তিনি জনগণ বড় বুকা খাই তাকে বকর এই শিক্ষা जों मानखान्दाखौ बखर আমার ভাই आं सानाय जों बोखा नरम दांले जों बोखा ग्राक मांनाय जोंनि बर' जों पाइजागो रांबाय पाइजागो लुबबाय पाइजागो जों सलिड मावनाय ग्राक मांनाय जों अनेक बुक्तबुयंखा अनेक जों थांजाखा आवन यानि काटिनो हाखाय आ बिल माने यानि काटिनो हाखाय एकमात्र आवन सम्भव जों खानसाङै इनि देङै जों महाराज माचो बानाय তিনি বুবাগরা जों माचो बानाय তোমাকে जों बोखा कुवार मांनाय गुबै मांनाय जों गोथार मांनाय आंलाय जेरै दफा मोथां जानाय त्रिपुरा राज्य शान्ति उन्नति जों फायनाय परिबार दाखौ बोखर जों जत स्रांनाय जा दिनै महाराज साबुं हाबुं सामोन थाइनांगौ जर साइमा थांनाय हानाय साबदागो जों दिनै थांमाने दिनै महाराज हरनि 4টা गाना ফোন খাইব महाराज दिनै থেকে ফোন করেছেন 4টা সময় রাতে आंखा 4টা ফোন খাইयो নেবার नोंखौ थुका आं पूजा आं मानाखा दिन কথা महाराज 4টা সময় হरो जोंनो ফোन खाइयो बसाल मेबार नों बिनिमा फायनाय नों टाटा टिकेट नाय फाय दिनै फायदे दिनै बेंक एकाउन्ट फायनाय दिन जगतनि बाबु फायनाय हि बसाव हने 4টা সময় ফোন খাই দাবো বকর তার মানে তিনি মহারাজ হবং ফুয়া সাউরি বাগৈ তিনি হারি বাগ দফানি বাগৈ বাবুসে কষ্ট খাই দাবো বকর आं साइमान बसाव जोंनो मेबार जों तालाय बुद बातालिया जों सिगारेट साइलायनाय आं बाताया बिकारे खन बाताया जोंनि साव बाताया जों साराते बागुरिनाय हाय दिन जों महाराज बकई सौदाखौ बकरो अमर दिन मथा थानसा दिन सिनालिया रक्तम बातालिया बरियो दाखौ बकरो आवर सानाय जों बिसे जों थानसा मांनाय बहा कुवार मांनाय बहा कलक मांनाय हांख्राय जा जों साव दिन दफा दिनै हा जों मुक्ति मोननाय
जों साइमान दिन महाराज बो आपरान चेष्टा खाइदों जों खामसा खाइनो बागै आं अद्भुत नांजाबो दिन बरक ताबो फारदि बरक बिजेपि खाइलायो सिपिएम खाइलायो कांग्रेस खाइलायो तावनि बागै बक खाइसानि बागै रांनि बागै क्षमतानि बागै क्षमता कयदिन दंनाय आं दिन प्रधानमंत्री आं आफिस लायो जों मंत्रिखौ कोनो लाभ करै एमएलए कोनो लाभ करै निन आसल अधिकार निन सांबादिक अधिकार जों मानिया हंखाय नों मंत्रिखौ लाभ करै एमपी लाभ करै मुख्यमंत्री लाभ करै दाखौ बरक मंत्री थांनाय फायनाय एमएलए थांनाय फायनाय दिन अधिकार निन संविधानिक अधिकार आबो दाबो थानाय बरं दाखौ बरक दिनै जों साइमानो आं गाव टेलेमराव थांफायो आं तिनटा जादा गुड़ी फायो आं मिटिं खाइबाय आं साइमानो दावतो नाइसिं दंग 2023 इतिहास तैयारी खाइनाय दिन महाराज नेतृत्वे जतन दाबक खाथंलायजा स्रांलायजा खाथंलायजा बोरैबा आं हायनो हाय आबोनो कयनाय हाय जों जतन वान सबै जोंना लाख लाख कोटी कोटी रां दिनाय रां जों बेदकनाय नो रां नादि रां चादि आबोनि पकेटनि रांनिया जत जिनिस स्टेनि रां बर कन्ट्राक्टर रां नामानि निनि गोबां हागोन रां नामानि आ रांसो अब बनि बागै आं सानाय हाय जतनो जों दिनै अरनि केन्डिडेट गोथाम दङ दिन अर मुजिबपुर दिनै हयारपुर दिन मान्दाय अ केन्डिडेट जों बन पास करिनाय जों जतनो साइमानो दिनै अल लेटेस्ट रिपोर्ट जों लेटेस्ट रिपोर्ट माखा आईबी रिपोर्ट सार्वे रिपोर्ट दिनै पॉइंट दिनै मथा प्राय 25 ऊपर जों माननाय जों गतै देखादों बरं साइमानाय दुदिन परे फाइमानाय तालो गतै आं रिपोर्ट मामोन आनि मते आं साजाक माने जों 25 ऊपर जों सीट पास खाइनाय दिनै पॉइंट जों नखा दै एक दुनि परे दै बारेनाय जों आसा खायो कि हिस्ट्रिखौ अबनो पहिले आंखिनि दं जों 35टा सीट लागै जों सरकार गठन खाइनाय बने बागै हाय जों भाग राग मांनाय दिन बिसोर जों सलिद मांनाय दै थाग ता थगे जासिनि जों जदेस थगे जाखा जदेस जों बान्डे जाखा बने बागै जत ताखौ हां कयनाय जों दिनै जों एमात्र दिन नेता दंगो दिन महाराज दंगो असरात राज्य नबो दिनै शान्ति मानाय उन्नति मानाय अब नायो जों दिनै बन हरै जों दुखलायनाय दिनै अरनि केन्डिडेट लोकाल केन्डिडेट आं सिनो गाहामखौ समीर बासु बको डायनामिक लिडार बनिबा आं बनो सानाय जाते जतन जों खानजक लायलागै अ खेबेगो दै जों कुनु तावान सकदि अ एक दुदिन बिसिगो दिनै फोकास जों बुट मारिनाय जों गप्लायनाय अ साइनां दै बिसिगो सानिया दिनै महाराज आइलथों दिनै मते ब्रह्मथा आइलथों जत ब्रह्मासि आइलथों हमबाय बेलाय के हमबाय सिनि सारनो सिनि बस्कांनो नामनि कक साइकालनि बागै फारि पालका हाय कासा सारनो याफो खमान बिसिगै जों कासा हाय बनो लाफा फारि पालका याफो खमान कासा हाय जदरा हमबाय कासा साइकालनि साना बागै थमाने सिनि बुबाग्रा अबो राजबारि बो माइसाइ दङ सासिङो आं 10 पर बिसिङ जगो थैमाने बो फाइ दङ केवता कुटुंबी जे खामालो माने दिनै तांगा बुबाग्रानि गोबां प्रग्राम बुद्रि प्रग्राम सुदुंनि बागै बो ताइ सब दं सफैनाय बो राजबारि नलदि अखनाय दंनि सौ आबा केबो कुन जागा नगद थाङि आबा कुना कुदुलियावै ते किसान बे कष्ट खालियै जिन बुबाग्रा सिमुं लायजानि ताइ जदरा हामाया फरै केबता कुदुंदि जिन बुबाग्रा सफैयाबो सफैनाय जे खालगै जत माजानि हामाय हामाय जतन हाय देसिया ताकपारि हाय सिनि बस्कांगो नाराय फायसा फैजाक आं सासनो बायनाय सिनि बस्कांगो सिनि मनजा फायनाय सिनि बरं जासनान बागै आं ताक फायनाय सिनि टीटी एडिसन सिनि अनरेबल चेयरमैन सिनि सार जगदीश देवबर्मा सारनो बायनाय सिनि स्टेसागा फायै बरं जासनान बागै बरं से रंना बायनाय सिनि सारनो रिसा रविनाय बरं जासनान बागै
যখন আমাদের বালকে আলোচনা মাইনে Hinggang tabung hai kainai sinara tek horsa narai paisa kaja sini PWF ni sini Central Committee ni sini adaju sini Madam Gita Dharma anggar na kainai sini manjo kainai borong masman kainai hai no hai chini joto waria jiksono koi mung narago tai sabsa ni ulono chin bubagra hani bubagra sapai nai amon ne no joto no chung khalo lai tai kisan bagai chung tong lai nai kebo yang uyang thangeu chung joto no oro thansa ka tong lai nai chin bubagra no nasing lai nai hambai সবাইকে ধন্যবাদ আমি এখন অনুরোধ জানাবো আমাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য পাঁচ খয়েরপুর বিধানসভার প্রার্থী আমাদের সম্মানিত লক্ষ্মীনাথ মহোদয়কে আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য ধন্যবাদ নমস্কার আমার প্রিয় পিতামাতা ভাই এবং বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন পিতামাতার কার্যকর্তা এমডিসি ইত্যাদি সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানিয়ে আমি একটু বক্তব্য রাখব বন্ধুগণ আপনারা জানেন এবারকার নির্বাচন ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই নির্বাচনকে ছোট করে দেখতে পারবো না তার কারণ হচ্ছে নির্বাচন বছর ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন একের পর এক সরকার গঠন করেছেন কিন্তু ত্রিপুরাবাসীর জন্য ত্রিপুরাবাসী যা চায় তার লক্ষ্য তারা পূরণ করতে পারেনি তার পরিবর্তে এখানে কি দিয়েছে ওনারা দাঙ্গা উচ্চকে রক্তপাত রাহাজানি এবং লুটপাট করেছেন এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে ত্রিপুরা সুপ্রিমো ভূভাগরা স্বপ্ন হচ্ছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙালি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সর্বজাতি সর্বধর্মের মানুষের সমন্বয়ে এখানে সরকার গঠন করা হোক যেন এই রাজ্যে সর্বজাতির কল্যাণ করা যায় উন্নতি করা যায় এবং সকলকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে পারলে একমাত্র এই রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কাজেই আমরা সকলে মিলে আমরা ভূভাগরা স্বপ্নকে যাতে পূরণ করতে পারি সেটা আমরা আপাতত মস্তক আমরা চেষ্টা করা উচিত চেষ্টা করব বন্ধুরা আপনারা জানেন কেন্দ্রে যখন বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তার আগে তাদের যে বিশাল ডকুমেন্ট তাদের কি বলেছিলেন এই ভারতবর্ষে যদি কেন্দ্রে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তারা এই ভারতবর্ষের প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে ঢুকিয়ে দেবেন বিদেশে গচ্ছিত অর্থ সেটা ভারতবর্ষে এনে তারা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেবেন আপনারা বলুন ভাইরা আপনারা নিশ্চয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন এই কথা শুনে সেই অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে পড়েছিল আপনাদের অ্যাকাউন্টে পড়েছিল আমিও ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম কিন্তু অতি আশা নিয়ে ব্যাংকে গিয়ে দেখলাম 1 টাকাও করেনি এই হচ্ছে বিজেপি এই হচ্ছে মোদী সরকারের নমুনা এরা ভাগাভাগি দিতে যারা প্রস্তুত আপনারা জানেন
দান করবে, একটি বেকার কেউ চাকরি দেয়নি। তার পরিবর্তে কি করেছেন? লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষ যারা বিভিন্ন কলকারখানায় যারা শ্রমিকের কাজ করতেন, জীবিকা নির্বাহ করার জন্য এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে বিদেশে গিয়ে কলকারখানায় নিয়োজিত কাজ করতেন, তাদেরকেও বেকার করা হয়েছে। সেখানে আপনার জিএসটি চালু করেছেন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে বড় ব্যবসায়ী এটার কুফল তারা ভোগ করছেন। কারণ জিএসটি যখন চালু করে কোন রকম আলোচনা সেমিনার না করে, জিএসটি সম্পর্কে ধ্যান ধারণা না দিয়ে হঠাৎ করে ভারতবর্ষে জিএসটি চালু করলেন। জিএসটি কি খায় না মাথা দেয় না কি করে, এই সম্পর্কে ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীদের কোন রকম ধারণাই ছিল না। আজকে জিএসটি এই মোদী সরকার সর্ব জায়গায় সেটা প্রয়োগ করেছেন। আর কদিন পরে হয়তো থাকলে লেট্রিনে যাওয়ার সেখানেও তারা জিএসটি প্রয়োগ করবেন। কাজে এই বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। কেউ গর্জে উঠছে না, পুরো দলের রাজনৈতিক নেতারা, একমাত্র ভূভাগ রায় গর্জে উঠেছেন। এই ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজ পদ্মভূষণ দেববর্মন আপনি গর্জে উঠেছেন। দুদিন আগে আর পরে এই ভূভাগরা এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ভারতবর্ষের দিশা সরিয়ে দেবেন। যে আমরা অনেক আগেই চিন্তা করতে পারি, অনেক দূর আমরা সুন্দর চিন্তাধারা করে শাসন করতে পারি সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে। আপনারা জানেন এই ভূষণ মন্ডল ছিল গরিব কৃষক শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ করবে, ব্যাংক থেকে বিনা সুদে লোন দেবে। একটি কৃষককেও লোন দেয়নি, তার পরিবর্তে বরঞ্চ নির্বাচনের পরে ব্যাংক থেকে হুড়িয়ে জারি করা হয়েছে কৃষকদেরকে, যারা লোন নিয়েছিল যে লোন ফেরত দিতে হবে, নতুবা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। এই হলো মোদী সরকার, মোদী সরকারের নীতি। কাজে 2018-তে যখন এখানে বিজেপি আসে প্রতিষ্ঠিত হয়, তারা কি করেছিল? তাদের কেন্দ্রের নেতারা মন্ত্রীরা এসে প্রতিটা গলিতে গলিতে গিয়ে তারা বলেছিলেন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যকে সোনার ত্রিপুরা রাজ্য গড়ে তুলব, এবং এই সোনার ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো উপাস থাকবে না, এখানে কোনো দাঙ্গা হবে না, এখানে মহিলাদের ইজ্জত রক্ষা হবে, শিশুদের রক্ষা করা হবে, তাদের মহিলাদের স্বামীদের রক্ষা করা হবে। কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা কি দেখি? তাদের বাইক বাহিনী ঘরে ঘরে গিয়ে অত্যাচার করে, তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি কেউ একটা শক্তি বলে তখন তার বাইক বাহিনী গিয়ে সেই সমস্ত ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে, বাইক বাহিনী তাদের হাত পা ভেঙে ঘুমিয়ে দিতে হবে। আমরা সেটা সহ্য আমরা করবো না। বাইক বাহিনীকে তারা জেনে দিয়েছে সাধারণ মানুষকে অত্যাচার করার জন্য। আমরা জানি আরো বলেছিলেন যে এখানে যারা আপনারা বিএমএ ইঞ্জিনিয়ার আছেন তাদেরকে চাকরির ব্যবস্থা করবেন। তার পরিবর্তে এই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব কি বলেছিলেন? যারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিএ পাস এমএ পাস তারা গরু পালন করে দুধ বিক্রি করে সংসার চালাও, তারা হাঁস মুরগি পালন করে সংসার চালাও, চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। আপনারা তার উপযুক্ত জবাব দেবেন। সারা রাজ্যের ভোটারদের কাছে আমার ত্রিপুরা মশার পক্ষ থেকে আবেদন রইল। বন্ধুদের আপনারা জানেন পত্রিকা খুললে প্রতিদিন দেখা যায় আজকে এখানে মেয়েরা খুন হচ্ছে, কালকে ওখানে মেয়েরা রেপ হচ্ছে। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারা। এখানে কোনো সমাজ ব্যবস্থার কোনো বিষয় নেই। আজকে অশান্তি চলছে ত্রিপুরা রাজ্যে। বন্ধুগণ আপনারা জানেন তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেবে। এই ললিপপ দেখে কর্মচারীরা এক টাকারে ভোট দিয়েছিল বিজেপিকে, কিন্তু তাদের নাম বন্ধ নেই। সেই মহার্ঘ ভাতা এখন তাদের চিন্তার বাইরে, কল্পনার বাইরে চলে গেছে। আপনারা জানেন এখানে যারা বেকাররা আছেন, এখানে যারা কৃষকরা আছেন, এখানে যারা শ্রমিকরা আছেন, ক্ষুধার্ত মানুষ আছেন, তাদের কথা চিন্তা করার সময় নেই। অথচ বিজেপি সরকারের মন্ত্রীদের কোটি কোটি হাজার কোটি টাকার তাদের ব্যাংক ব্যালেন্স হয়ে গেছে। মোদী অনেক বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের পেছনে ইডি লাগায় লেনদেন করার নামে তাদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন, কিন্তু তার দলের মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা যে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে, যে যারা মন্ত্রী হওয়ার আগে ভিক্ষা করত, এর থেকে তার থেকে টাকা নিয়ে সংসার চালাতে, আজকে জনগণের প্রশ্ন, ত্রিপুরার জনগণের প্রশ্ন, তারা এই অর্থ কোথায় পেল? তারা এই অর্থ মানুষকে ঠকিয়ে এবং সরকারের অর্থকে লুটপাট করে তারা হাতিয়ে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। আজকে বিজেপির প্রার্থী ত্রিপুরা এখানে খয়ারপুর কেন্দ্রে গৌতম চক্রবর্তী, ওনার ইতিহাস আপনারা জানেন। জনগণের খোঁজ খবর নেওয়ার ওনার সময় নেই, বেকারদের খোঁজ খবর নেওয়ার সময় নেই। উনি 24 ঘন্টা যারা মাফিয়া আছে খয়ারপুরের মাফিয়া এবং ব্যবসার লেনদেনে
দলের সে টাকা ভাগ বকরা নিয়ে উনি ব্যস্ত। এটা বন্ধ করতে হবে। প্রধান চক্রবর্তীকে একটা ভোট আপনারা দেবে না এই খয়রপুরবাসী এবং এই ধরনের প্রার্থী যারা যেখানে আছেন তাদেরকে আপনারা হুঁশিয়ারি করে দেবেন। আর একজন আছেন বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদের নেতা পবিত্রকরের সঙ্গে আমি 2003-এ নির্বাচনে লড়েছিলাম। তখন আমি প্রার্থী ছিলাম, কংগ্রেস প্রার্থী। আবার 20 বছর পরে পবিত্রকরের সঙ্গে মুখোমুখি আমি হয়েছি। তবে পবিত্রবাবু যদি মনে করেন 2003-এ যেভাবে সন্ত্রাস করে ওই পবিত্র জমির 6টা বুথ দখল করে আমাকে পিস্তল উঠিয়ে ধরে এবং বোমাবাজি করে যেভাবে বুথ দখল করে ভোট বাক্সে ভোট করেছে, এবার আর সেটা সম্ভব হবে না। পবিত্রবাবু উনি সন্ত্রাসবাদের নেতা, কোন সন্ত্রাসবাদের নেতা কল্যাণ করতে পারে না, উপকার করতে পারে না, কারো সাহায্যে আসে না। কাজে আপনারা তাকে ধিক্কার দিন, একটি ভোটও পবিত্র করে ওকে আপনারা দেবেন না। এই হচ্ছে দুই দলের চেহারা, প্রার্থী চেহারা। একজন সন্ত্রাসবাদ আর একজন মাফিয়াবাদ। একজন মাফিয়াদের থেকে টাকা আমদানি করে ঘুম থেকে উঠে আর একজন সন্ত্রাসীদেরকে বেরিয়ে দেন মানুষকে হুমকি করার জন্য এবং ভোটের সময় ভোট দখল করে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে নিজেকে ভিটা প্রার্থী হিসাবে উনি ডিক্লার করে ঘোষণা করে দেন। এর বিরুদ্ধে আজকে খয়রপুরবাসী একতাবদ্ধ হয়েছেন, এক হয়েছেন। আজকে খয়রপুরের ভোটাররা বলছেন এহেন অবস্থার সৃষ্টি আমরা আর করতে দেব না। এর বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াবো। কোন অবস্থায় সন্ত্রাসবাদী এবং মাফিয়াদের এখানে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে দেব না। এই হচ্ছে খয়রপুরবাসীর মনোভাব। কাজে বন্ধুগণ, আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আপনারা যদি আমাকে আশীর্বাদ করেন, এই ধরনের অপকর্ম, চুরি চামারি, কাগজ ঠকিয়ে খাওয়া, প্রশাসনকে ধোকা দেওয়া, এই সমস্ত কাজ আমার দ্বারা হবে না। ভূভাগের লক্ষ্য ত্রিপুরা রাজ্যকে সুন্দর করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সর্বজাতির সর্বধর্মের মানুষকে একটা করে সুন্দর সুস্থ প্রশাসন গঠন করা। কাজেই আজকে ভূভাগের লক্ষ্যকে পূরণ করতে হলে আপনাদের আমাদের সকলের একতাবদ্ধ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি আর বক্তৃতা দীর্ঘায়িত করছি না, এখানে শেষ করছি। আমার ভূভাগরা জিন্দাবাদ। Hello. Bagaimana hambai sini Madam Lokinatno. Haidi cintamu, hai no hai. Bono job to no pal kaya pakharok lai jai. Nge Haidi, sini volunteer rok no hai no hai koi mung nana go. Yaksi yagra sini borok. Je Haidi rok no bisi ko habur na bagai. Tai. Sini warrior juk song, warrior song no. Hai no hai, normo koi mung nana go. Sini bubagra, tai sab sani ulo no. Sok hai jai. Abu menu jung jok to no khalo goi. Sini bubagra no nasin lai jai. Ya da fan ka khoro di ya da khoro kai selar mani hamu ani khorang gani khata kan so hai khai kan dia ba abu khai jadu gol jadi sa ya ba khoro nai kise bisi mo kali kali ne ja tai kaisa ani sapa khani ni joto ni khani kaisa kotor ni khe koi mo Bubagra sini bagai ya setuya saya habung sabung. Nini ani bagi samung kai tongo, dohang mo tangan ini kai tongo. Sengbono sak soyun. Itu serasa pada nasengai mana? Ha padi bangla paitan jauh kau nawar kono paitan nungsa tagin. Sini bagi bahasa zora itu no, semua serasa zora boleh, di mana mesin hamil kena malu. Hari, hanya rasa mengang hanya lapan sejauh ini tension ini. Ya bapak kita tahu, faedah di joto bayaro, dosa ni sama tarani.
खादे बाक्साबा पाकरे सरदे बाक्साबा खराते सादी हायबादि जत समायनो दफानि सामतानि बाक्साबा पाकरे सरदे बाक्साबा सांगरे खादे बाक्साबा खराते सादी हायबादि जत समायनो हया 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 ओ sini khoroksa buku asakan masaka madu besekan jemasan sini asakan mana obongka sini siti usung ngomong di tong lagi lagi sini tangan pasake tongko buku kayak ini mai rakase orang sakam kemana mami terlalu lama dia mah buku kai 마이너 아사이코 후보 쿨쿨이 차리고 코 아사이코 동포가 아니 구부 아주 동락 그지리 병고 전체 조라마 로마리아 동락 아주 거 시코 마이카이 아사이코 신보로 우리슈 조라마 로마리아 어조라마 정나라 안가방 사오 정그 쌈나 보고 그 쌈나 보고 신나가 그거 민나리아 정 신고 사실 약간 마서 지금 참 무방비를 쌈나이다 정 agar tak masuk hormat atau kalau jadi apa bisa awal pembahasan. Bukan pernah macam kayak sini letak nomor, sini sana mana sumber mana sumber dalam apa mana. Hingga kayu, kapan mana sini tak tahu buku. Jadi sini lama orang Hindu kena lama macam kaham kena berbagai. Awak sekarang sini siang itu kembali. Tujuan itu terlihat masih kembali. Awak macam masih jalan awak sekarang. Hai, hari ini tekan saya para sama aja. Bomba bersama lama sampai taksi loh sampai. Engkai, datang, jalan ujian sah. Ya bakal aja. Ya bakal aja bomba bersama yang ini kisah bapak yang ini kan. Ya masih dibuka kalau sobat ini kan bang saya kalau bakal. Engkai. Luar biasa. Agak sampai kenalan ya apa? Hanya sesuatu yang datang dulu. Om kisah yang datang saja. Jepuru ang jatuh kalau jadi sama di sengo, apuru akrosa, berisik akrosa nara sama. Jatuh kalau jadi sidiki rono, kosa jadi matang suno. Enggak ada ngomong film mereka. Jatuh kalau jadi sidiki rono, siapa yang pernah ada sidik kosa matang suno ini siapa? Yang mana? Jika tadi asal jabatan yang situ, sini yang mau sini, Pak itu jenis apa? Oh jangan aku sini apa? Jatuh kaham turun tong aja baji, kaya bawa bodoh dan kita kerja baji, wala kan anu sama dia jaga jaga kap kene. Bila hambai, sini tampuk dulu, sini bersama hambai, sini bersama kan satu hambai. Sini dini je tongmar ni je sini chief guest sini habu kera je khor mamadi gai rani bazar cross kerja sini besar matek sini bisingano sini habu kera kasih panai awan bagai joto sini pulau sarana panai ready dengan bagai tai gana gini hasil logo jara sini highway itu dengan panai sini ground panai habunya ni bagai nggak tadi sengkok teman di pengadai tak sini buskango kok tangan bagian poinai sini agak mantai konstitusi sini di Pramoto di Prati sini beda sabta di Brahmana poinai sini buskango bayai kok tangan bagian hambai balik dah hambai teh kisah serapsan pura ujung bubagra sopanai
আমি যত ওয়ারিয়ার সঙ্গ রেডি অ্যাটেনশন তঙ্গি হামবাই Bubagrake! 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 Hambai, Bubagra lamau phai dongo. Jora bleke khosor. Tini. O pandero mata phaiga. মজলিসপুর বড় মনাং স্বামীর বংশ তে খয়ারপুরনি লক্ষ্মীনা তে বড় ভাইবান দাদা টিটিআইটিসিনি চেয়ারম্যান বড় মনাং সার জগদীশ দেববর্মা তে বড় চিনি যত লিডার সঙ্গ আঙ্গুমু খুলিয়া টিডব্লিউএফ ওয়াইটিএফ ত্রিপুরা মথা তাই যত চেয়ারম্যান সঙ্গ আনি আও তিনি অর্ণ আসুতুতুই নবার যখন শিব শিব উঙ্গই টংফুরো ওয়াতেই যা ফাইনাও ফাইয়া গোসাং থথ উঙ্গা উঙ্জাগি টংখা আ জরাও মাধব গুলি কক জাগমানি ন তুই বেলায় খে খাও ওয়ানচুমানি ফাইগা আও ও মাধব বাড়িও গুলি কক জাগমানি তুই নাই ও এলাকানি ভরগ সারা ত্রিপুরানি ভরগ ওয়ানচুমানি বাবিমানি তুই নো আন্দ্রস মারিও ভোট দিওয়ানি হিনে খা খায়ো এবং রেনাই হিনে নাই আনি বিশ্বাস তাই পুইতো দঙ্গ তাকুরো পুকুরো তিনি সানানি ঠাকাঙ্কাই গজাকনি আমলনি কো এবং বিজেপি আইপিএফটি সরকারনি আমলনি কো চুমুখা সিপিএমনি আমলনি জড়াবো গজাকনি জড়াবো বুসকাই লুটপাট খাইগা এবং চিনি এলাকার যে শোষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত অবহেলিত খাইগা চিনি রাঙ্গ বরফ বপ জাগাব নয় ছয় খাই আবু বছর মুগই দম বমহমানে তিনি মুখা সিপিএমনি আমলো পাগলি মাসি মেলা রখলাই যাক নিনোর আম কাঁঠাল নিম মেলা খেলায়ো নিনোর শিশু মেলা খেলায়ো নিনোর আনারস মেলা খেলায়ো নিনোর কমলা মেলা খেলায়ো নিনোর কত মেলা খেলাই মা পাই দিদি বায়ো নিনে আনে উন্নয়নে রাং খাজানে মাফা দে তাকু বুকুচং আও তাবুক जों বিজেপি না আমলা মহাই গাইনো নুখা তিনি অরবহ কানকাই जों উসকাংনো নুগৈ থাঙ্গো প্রধানমন্ত্রী ন তুমুনানি বাগৈ সরকারনি প্রোগ্রাম খেলাই রিমারো সরকারনি প্রোগ্রাম খেলাই নাই নিনে আনি রাং খিবি নাই প্রধানমন্ত্রী ন তুমানি পিয়াবা পর প্রধানমন্ত্রী ন সরকারি প্রোগ্রাম খাই তুই মারো পিয়াবা ইলেকশন গারাও নিনে আনি মাথায় নি রাং খরচ খাই নাই পাতিনি প্রোগ্রাম হাইকে ফুনগৈ রিখা পাতিনি ফ্ল্যাগ দি নাই অরো বড় প্রোগ্রাম খাইগা অব ইলেকশন প্রোগ্রাম সামনে রেখা শুনতে বড় নগো শুনো নিগম নব তুই নাই অরো তিনি অরো সরকারি প্রোগ্রাম খাই মারো আও তাঙ্গই সাইমানিয়া তাঙ্গই বদল নিতাই কাইসা বদল থকসা কানকানকে ইয়াদো না নানি বাগৈ নাই অব হাই প্রোগ্রাম খাইমানে সাইমানো ককরি দিবা লুট লেগেছে লুটের বাহার লুটে নেরে তুরা চিনি ভুন্দা ফুল বাতাসা সন্দেহ চুরা চুরা অবহাই খাই লুটপাট খাইগা অবহাই খাই করপশন খাইগা ও করপশন তো সিং সানানি ককরি আর করপশন কাটাই কাটাই একের পর এক সাগান কানকাই অবহাই কুলপায়া অজরা খচরা খাজানে মাফা দে তাকু বুকুচ ইলেকশন গারা হাঙ্গাইনো ভরত ভাউতা গগরিও ভাউতা প্রতিশ্রুতি দিও তিনি চুরুখা তিনি বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি মানে একটা ফরক নারী দেই মাইনা আবার হিমন্ত বিশ্ব
BJP ni neta boro leader srok phayai Father ni phayo Tripura Rajo phai thoko phayo election phai kheno khari thano nukha mandaya kaisa program khaida Bharangana Himanta Biswa Sharma ji agar magar karke भाग के आया अब का हिमंत विश्व शर्मा जी ने जे प्रोग्राम ए मानदाय खलाई माने मातो आरो बड़ा कुरी खा कोक साइमन जागलिया कुनो प्रतिश्रुति भाषा करे खा राजनीतिक भाषा करे खा अगर मगर छवई नहीं आरो ने खारी मा फायदा ए होला बीजेपी ने वोट करे खा और त्रिपुरा राज्य केबो वोट लिया पियाबा BJP ni rang tolo bosta apni bagai bhubagrano rang ni bosta ya parna na yo abong kai India government bhubagrano ringi nai sao bhubagra basalo noro jodi election hankai khamata phaina hinga hankai noro India timari nai noro grata Tripura chi mari nai তারপরে সোনার ব্যালেন্স নাই হিনি সাপরো তামসা হিংসা যেমন কই বস্তা রাঙ্গাঙ্গানি কিন্তু ইংলাই তিংলাই রিমাংলা নরন বস্তা রাঙ্গি নাই নং কুসুম তংনি থামা নাই আরামসে রাজনীতি খাই থামা নাই নং নিনি বরং বাগি বানাই কিন্তু বুবাগরা রাঙ্গি লুপ করে যে রাঙ্গি অভাব করে বুবাগরা শাখা না আনকে বো রাঙ্গাই পাইমায়া ana rambai paimaya bubagra gine sada kuno ben phaba sinamia ko mahairan bubagra no painani apne baga bubagra sada angrang nanya angnanga o jat no mathang klangani dokhana phia pongri klangani ang kuno dino porno dhukkari meya hini nai bubagra borobe elan chothalia phiaba jumukha kotipay leader samna mukha rambai porjonto elan simani mukha phiaba bubagra no raja na puito thagani no raja na fishing tu ni sam phiab jakai apne baga khajane mafa de ta khubo khuko o phiab jaknani bagai chungo বিচার মাখলাই নাই তামনি হিমালে যে জাগালো বুবাগরা নো যতনো মেসেজ খাইও বুবাগরা কে বাবা এলেন স্টান্ডি এক বুঝাদি বুদ্ধিজীবী সব শিক্ষিত সমাজ সব কৃষক সমাজ সব ছাত্র যুবক সব বুড়ি রব সব বুবাগরা এলেন স্টান্ডি এক বাবা বুঝাদি এক বাবা বুঝাবো চুপ ফিয়ম জাগ মুঙ্গানাই চুপ জয়ং নাই হিংসা মানে বাগাই bubagra tabuk eko busa khani ne ani kok khana nai tabuk le norok tabuk khana khlai nai tor tong nyam khlai dai bubagra chini kok khana bo jodi election thani hankai chung tabuk khlai dai andro somari wo vote ruthai klai o chung abuni bagai khajane mafa dai ta khoko khoko jini mari bubagra ni mari obong kha anaros sinobo jotono food rinani nangai khajane mafa del ta khuko phaidi bubagra je jagao bujai to khachini baganai orbo jati upojati raja le raja boro jotono na hamjago biaba orbo sipendro omahake kok sil jawa takha buko diprasa sosol orbo jadok muthang jangai himaba orwa Jesus प्रार्थी में खबलाई हिने नाइ साओ खाजाने माफा दे ता खुको खुको मीडिया ने विसिंति साराने मुचुगो जे जागाओ 10 से बरो गेता त्रिपुरा लना सपोर्ट खाइ नाइ बरो नति सीएफ ने का कमिटी को कंकाई का आज जदि 10 गेता त्रिपुरा लेनो जाजागो सपोर्ट खाइ होकाई नति प्रासा से बुकबलाई नति प्रासा से बुका नसे support kami yang tunggu itu mau khazane mafa dai ta khuko raja যখন গ্রেটার ত্রিপুরা লেন হয়ে গেল যে গ্রেটার ত্রিপুরা লেনের ভিতরে যদি বাঙালি ভাইরা আছেন তাদেরকে কোনোদিন উচ্ছেদ করা হবে না গ্রেটার ত্রিপুরা লেনের মধ্যেই থাকবে আকক সিবলে কিন্তু ত্রিপুরা লেন সমান হিঙ্গাই এডিসি এলাকা না তুই ভিয়াবা জেনারেল এলাকাও
চিনি বড় লোক তখন ও বড় লোক হবেছে ঘেদার ত্রিপ্রালেন নিকক সাও বুবাগরা ভুবাগরানি ওয়ানছুক মাবাই প্রজানি ওয়ানছুক মানে ফেরো রাজানি ওয়ানছুক মাবাই প্রজানি ওয়ানছুক মানে ফেরো খাজানি মাফা দেতা কুকুকুক একমাত্র রাজানো চুঙ্গ ফিও গই মালাই যে চারাং চাঙ্গে ছাবিস বাই নাই জানাই এসি রূপ নাই দুঃখ কষ্ট বুঝিয়া দুঃখ দামনহীন কষ্ট দামনহীন अब बुझे बरसे तब चिंगाई बच्चा दुख कष्ट हो निने आनी कष्ट न शेयर खाई और साधु मते मानता गई बिने हेल्प बिने और लोग सुक्ति फनसे बिने हेल्प न पर्यंत से सैक्रिफाइस खाई नहीं वो तब साइतो नो आंक थांग पहुंचा तब बुबागरा साक्षरी हमें बिशिते और जात फन पियक्सन ने मिली नहीं तब बुझाई तो मनी आज आगो ताखुक ते बुखुक जों बुबाग्रानो लगे मारिले नहीं बुबाग्रा सामाने वन लास्ट फाइट इनका बुस्काने 2023 फाइनल 16 तारीख और 16 तारीख अब बुलेट चलाई भैया दा फलम भैया अब कैसा ना अस्त्र नहीं ओ कैसा ना यासी न चिने अस्त्र बुस्काने लास्ट फाइट जीतना नहीं कहूँगा ओ यासी भाई आंध्र सब मारिलो ती पुतानो सिनाई जों भूत मारिले नाय अबनो चिनि अस्त्र नरा फुंगो दति दति बासाबाय नाय साततानि सिमि बासाबाय साततानि बिसिंग नरा पुतार स्लिप तुकेन नाय पाइनि जदि पुतार स्लिप तुकेन नाय हकांगाय अरो बीजेपी सीपीएम गुनबो खानानि चेष्टा नाय नाय बरो सिंह बरंगि दंखा मरनार आगे 6 मास पागल बरो जोंगा प्लेट खुचाय दंखा mandayo yang kisu jagawo flag puchao are pagal ro flag botia ni ade flag botia borok se putiwo are জনগণ se বিচার খায়ো জনগণ se কংসনাই জনগণ রক্তাবো একতা বদ্ধ ভাবে ন খরচ জানো যদি কষ্ট রেখা হাঙ্কায় তাই খরর বাবা জানাই ন খরচ জানো তখন খাইনি থাকাই ভাবছনা বুঝানাই অবখাই বুবাগরানি হামজার মানে মারি নং যেসব পানার ভয় খাইনি চেষ্টা খাইনি কোনোদিনও পানাতা ঢুকি মাংলা যতই ঝড় তুফান আসুক না কেন তীব্র মাথাকে কোনোদিন ঢুকতে পারবে না জনগণকে আর রুখতে পারবে না জনগণ আনারস চিনেতেই সাপ দিবে এইটুকু বিশ্বাস আছে আমরা বুবাগরানি হামজার মানে বাগাই তাবো যত্ন আনারস মারি বুটিনে ফেলিছো আং থাঙ্গা দূর তিনি যারা সিপিএম খাইনাইরা বসাও তাই লিয়া সিপিএম নো রিউই নাই খা সিপিএম রিউই নাই আমসকে কষ্ট মাখা আমসকাই দুঃখ রেখা আং সিপিএম খাই পেলো তাবলে নন বুটি নাই হিনে নাই যারা সিপিএম খাইনাইরা বো অম হাইকাই নসাও নাইদি মানদায়ো বুসক বুটনি ব্যবধান পাস কলাই বসক ভোট নে ব্যবধান লেখলাই নাই আর মানদায়ো হাজার বিজার নি ভোট পাই আর লেখাই নাই খাজানা মাফাতে ফাটো বুকুচ লাই খায়রো ফিলকা ফররা সুন্দর রেসপন্স নিও যারা সিপিএম খাই নাই রবো তাবো আন্ধ্র সমারি ভোট নাই লেখ করলো তামি হিমালে রাজা যত রাজা না হামদাবো রাজা না একমাত্র চিহ্ন মুক্তি রে মানাই 12 সালে খাজানে মাফাতে এটা কুকুকুক নর 16 তারিখ আদিন সাচা মাই ফুঙ্গো মাইতা সুন্দি বুসাই মাই সুন্দি পানো বুসাই জোকে ফেকপানো তো সুতুন মাই সুন্দি হিনি পেজো খাইতে ফেকপানো ওয়ালাই ফেকনাই তা সুসিদা দিনো সালচা থাঙ্গি নাই লাইন পাসাই দি লাইন পাসাও নাই বুসাই না বুসাই তিনি সালচা ন কষ্ট খলাই গরাদি তিনি সালচা লানি কক খানালিয়া নঙ্গ হিন্দি থ বুটরে ফেগনা ফাইনা জেনেকি মাইছো বাইনে হিসাবে না হয় আর বুট তো আর যে বুটলি আর জায়গাও থানানে মাইবি সংজানে আর কোন সংলাই চালাতে নাই অবশ্যই কান বুটরি দে বেলাই খাই বিপদ যদি ফাস্ট কথা বুটি মেন কাই অবশ্যই সেমানো আর রেগিং মাস্টার তো গুন্ডা মাফিয়া গিরি ভাই বাইক বাহিনী ভাই কোনদিনে ভোট রাখো গই মায়া নরক যদি কমাই তো বনে তখন কাই মনে ধৈর্য খাই
te tapu ko nrasangkar bakoni kaham করে ভোট দিলে দেয় এবং ভূভাগরা আন্দোলন সভায় ভোট দেয় জয়যুক্ত খেলা দেয় এবং বিধানসভার প্রধান বয়াপ্রি পার্লামেন্ট বাজে সুযোগ দিদি কক্সিবল আনি তো করোনা থাকা হামাই যতন খুমবাই ভূভাগরা আয় লক্ষ্য Balik-balik hambai, sini madam no, sini beskam no, nama kau siapa nama bagai, sini bogra, te kican di sini lah, sini beskam bahasa bagai, nama bagai ya, sini di Pramatan ni, jatuh kami nak bagai, jangan jaga je mobile ni cross tu sebelumnya, sini bogra no, langsung nama bagai, kita tadi, sini beskam tahu. Sini dos Modus Purni di Pramothani Monito Prati sini sar Somor Bosojino. Angkoi nai sini joto sini di Pramothani warkas rongno joto no tia ready dongna ni bagai tahu ni bagai hinggai sini bubagra te 5 minutes ni bisingo na sok nai abo ni bagai joto volunteer rongna koi nai ready dongna ni bagai abo ni sata angkoi nai je puro sini habubagra sini ground of high sok nai apuro sini jan jago je mobile tomoni a mobile no tos musungi nai langsung ni bagai hambai যতন কলমকা নমস্কার আদাব আজকে এই মধ্যপুরে এত বড় একটা জনসভা অনেকে কল্পনাই করতে পারেনি আমি টার্গেট দিয়েছিলাম 20,000-এর চতুর্দিকে যে অবস্থা তা পার করে দিয়েছে তাই এই আমাদের সব ইউনিটকে আমি ধন্যবাদ জানাই হ্যালো এবং আজকে আমি ভাষণবাজি করার জন্য আসিনি আমি কিছু তথ্য দিয়ে আপনাদেরকে বলবো এই 5 বছরে আমরা কি পেলাম আর কি হারালাম আমাদের মহারাজজি এসে পড়েছে আপনারা ধৈর্য ধরে বসুন এক্ষুনি আসবে Bubagra, long live! Bubagra, long live! Bubagra, long live! Bubagra, long live! Bubagra, welcome! Welcome, welcome! Bubagra, welcome! Welcome, welcome! Bubagra, welcome! Welcome, welcome! Bubagra, welcome! Welcome, welcome! Bubagra, long live! Bubagra, long live! Bubagra, long live! Long live, long live! Bubagra, welcome! Welcome, Bubagra, welcome! welcome, welcome! Bubagra, welcome! Welcome, welcome! Bubagra, lam sago! Bubagra, lam sago! Bubagra, paigaham! Bubagra, welcome! Bubagra, welcome! Bubagra, lam sago! Bubagra, welcome! Bubagra, welcome! Bubagra, lam sago! Bubagra, lam sago! Bubagra, Bubagra, welcome! Bubagra, welcome! Welcome, welcome! Bubagra, welcome! Bubagra, welcome! Welcome, welcome!
Boubacar long live! Boubacar long live! Boubacar ayuk lok thong! Boubacar ayuk lok thong! Boubacar ayuk lok thong! Boubacar long live! Boubacar long live! Boubacar ke! Boubacar ke! Boubacar ke! Boubacar long live! Boubacar long live! Boubacar long live! Boubacar ke! Boubacar ke! Boubacar ke! আজকে অনেক বছর পর আমাদের একটা ইচ্ছা ছিল যে মহারাষ্ট্র গিয়ে আমাদের এই মন্ত্রিসভার একটা প্রোগ্রাম করার জন্য আমাদের আজকে স্বপ্ন পূরণ হলো আর মন্ত্রিসভার তরফ থেকে আমি মহারাজজিকে স্বাগতম জানাই। ওনার মূল্যবান সময় আমাদের জন্য দিয়েছেন, তার জন্য ওনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাই। আমি বেশি বক্তব্য বলবো না, শুধু এটাই বলবো আজকের এই মিছিল থেকে আমি এটা দেখে আরো কনফিডেন্স যে বিজেপি আগামী দিনে খাতা খুলতে পারবে না, বিজেপি আগামী দিনে খাতা খুলতে পারবে না। যে জুমলাবাজি করেছে তার পরিণাম হবে। তাই আমি বক্তব্য রাখবো না, যেহেতু মহারাজ এসেছেন উনি বলবেন। হাম্বাই মহারাজ জি লং লিভ, Boubacar long live, Boubacar long live, Boubacar long live, Tipramata long live, Tipramata long live, Tipramata long live. নমস্কার। আর একটা কথা আমি যে বলেছিলাম এই 10,000 উপরে মন্ত্রিসভা আমি জিতবো, এটা আজকের মিছিল থেকে বলে দেয় 10,000 উপরে ভোটে আমি মন্ত্রিসভা জিতে লাগাবো। 10,000 উপরে ভোট আমি স্থানীয় হিসেবে আমাকে মানুষ ভোট দেবে। নমস্কার। Boubacar फाइसपाइका जों बेलेग खालामगासिनो दं माने दाबो जोंनि डिलिगेसन चेयारमेन जों अनारेबल साल जगदीश देबबर्मा 3-4 मिनिटखौ खावलायाव जों Boubacar गानाय आं फैले फैले रिक्वेस्ट खालामनाय जोंनि एडिसि अनारेबल चेयारमेन जों साल जगदीश देबबर्मा सर्ट स्पिच लानानै जोंनि एनजिटि पार्सन आसिनो जों दाखु समाव थाबायबाय लांसानाय हामबाय। যতনা সামনে কাহাম চলনি তাখুক তাই বুকুকসং চিনি বুসকানো চিনি পাইফেয়া হা Boubacar তা বুকনো সবাইত্র যে বুসকানো চিনরা আচুক নাই
যত বুকু কাহাম তাকু কাহাম সং তীব্রমথা ওয়াইটিএফ TWF যত ওয়ারিয়ার্স নরগলো পাইফেলায়া চবানি চিবাই রহরই চংবারিনি কক কিসা সাওয়া আঙানি ককনো মুথাগাইনি নাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তীব্রমথা একটা আঞ্চলিক দল ভূমিপুত্রদের আঞ্চলিক দল এই প্রথম ত্রিপুরার ইতিহাসে ৬০টা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৪২টা বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি এবং নিশ্চিত আগামী 2 তারিখ মার্চ সিপিএম হেরে যাবে, বিজেপি হেরে যাবে, বুবাগরা পুনরায় রাজ্যের শাসনভার বুবাগরার হাতে আসবে। তখনও বুখরো চেখারা আতারা সর কি বাইকা সিপিএম নি ভোট করিকা পুখিরি তুইসা তুই রান বাইকা পদ্ম ফুলবক থইকা ওয়ালানি করে চং অহানি পুষা রাজ্যনি জাতি জনজাতি ত্রিপুরাসা মিলবই সত্যিকারের ভূমিপুত্রদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের স্বার্থে আজকে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এগিয়ে আসছে। তাই চং মুজুমানো আংখাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি বাহাই মানুই চংখা চুয়ান বাহাই মানুই গান্ধীনগরনি চুয়ান বাহাই মানুই তোখা বাহার বাহাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি বাহাই মানুই তাবকচেন বাহারি দङ ওয়ালানি করে আং শুধু মক কগ্ন সানাই চিনিয়ারো 5 খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্র 10 মেজলিসপুর বিধানসভা কেন্দ্র ম কেন্দ্র মান্দায় তো তাই কোন শুধু মেজলিসপুর অচিনি খয়েরপুরনি আং আগাম ছাড়ালায় তীব্রমথা শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ভারতের সংবিধানকে আমরা বিশ্বাস করি, মান্যতা দেই। যদি 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি কোন ধরনের সম্মানিত নির্বাচক মন্ডলীদের আটকানোর অপব্যবস্থা করা হয় তাহলে তীব্রমথা ছেড়ে কথা বলবে না। চং বিজেপির সমস্ত সন্ত্রাস তসমস খেয়েছে লাগুক মাথা নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে একটা কথিত আছে 1972 সাল রাজ্য পূর্ণাঙ্গ রাজ্য অর্জনের পর পাহাড় যার সরকার তার, পাহাড় যার রাজ্য তার, পাহাড় যার প্রশাসন তার। তিনি লুকো হা হিরিকা লুকো হিরিকা আফ্রিকায় তীব্রমথাও তীব্রা সাহেব নখরি ফাইমানে হাসে কাটতে এই কথা তবচন হাসি কাটিয়া ডেটা তীব্রালেন ছেমছিলাম নাই। আন্দোলন শেষ ছাত্র যুবক লোক কাইসার স্লোগান নারী মুচুগ ছাত্র যুবক বুকুক কাহামচং কাইসার স্লোগান নারী বুখাওয়া তন্নি নো গ্রেটার তীব্রালেন নো রেস যতক্ষণ পর্যন্ত জং বড় ছেপেলে তীব্রালেন ছিলাম না এখানে জং চিনি চবা সাসিয়া হাসিলেন সিতম বেলায় বেলাতে হামবাই jan bubagrana nasim tomlani bubagra tabak chini biskango nan kokbani kok baradnai khomka তীব্রমথা ayuk lokhon bubagra ayuk lokhon তীব্রসনি imam bhakti mukhananto khomka বেলাতে হামবাই চিনি অনারেবল চেয়ারম্যান সারনো নরক আছে খন্ড নাসিম tomlani চিনি bubagra চিনি তীব্রমথানি চেয়ারম্যান তার ফাইটা নমন তং আমসনা বাগে आं जतन गले पकक साबु जतन जाइना मोबाइल फ्रेश अन तन बागै आं तब कोया रिक्वेस्ट खैनाय सिनि हानि बुबाग्राना फायै बिना कुमा कक फाइ साबाय बागै हामबाय
Bubagra long live! Bubagra long live! Bubagra ayam lapar! Bubagra ke! Bubagra ke! यहाँ में हमारा चेयरमैन गुरुंगनाम जगदीश देवर्मा, कैंडिडेट्स सपना देवर्मा, कैंडिडेट फ्रॉम मजलिसपुर समीर बासु, सब लोग समीर बाबू के लिए हाथ दीजिए। कैंडिडेट श्रीमती लक्ष्मी माँ, एमडीसी ईएम्स जोनल चेयरमैन ब्लू बदल TWS right here। मैं मजलिसपुर आया हूं आपको एक बात बोलने के लिए। बहुत लोग बोल रहा था कि बुबागरा मजलिसपुर से कॉन्टेस्ट मत करो, क्योंकि मजलिसपुर में बुकुम्बारा कम है, चांस कम है, आप लोग नहीं जीतेगा। तो मैंने उनको, जिसने मुझे ये सवाल पूछा, उसने बोला आप जीतते ना, क्या आप कॉन्टेस्ट करता है। तो हमने उसको बोला हमारा स्लोगन है जीतेगा तो हारेगा तो मजलिसपुर में वन लास्ट फाइट टिपरा माथा करके रहेगा। ठीक बोला? पूरा जिंदगी आप लोग मजलिसपुर में हमेशा कभी सीपीएम, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी को वोट किया। कभी भी हम लोगों का बुकुम्बारा को चांस नहीं मिला आंचलिक पार्टी को वोट करने के लिए। 2023 में मैं जानता नहीं हूं क्या होगा, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, इस बार आपको अपना अनारस में वोट करने का अधिकार चांस बुबागरा ने दिया है और जीतेगा। हम लोग जीतेगा, क्योंकि जब इतना लोग यहां में है, जब इतना सपोर्ट यहां में है, तो रास्ता में जो गाड़ी जा रहा है ना इधर से उधर, जो बाइक वाहन भी इधर से उधर जा रहा है ना, वो लोग आज जो भी कर ले 16 तारीख के बाद बाइक वाहिनी का पेट्रोल खरीदने का पैसा भी नहीं रहेगा। टिपरा माथा आ रहा है। ये लोग बहुत अटैक किया क्या जो लोग पहले बोलता था, जो लोग हम लोगों को हंसता था, यही तो टाइम तो किचु जाना ना, किचु करते पारबो ना। आज हमने टिपरा माथा को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, पावरफुल बनाया है कि जब हमारा नेता लोग जाता है ना, जब आप लोग गुरु बाबू लोग जाता है ना, पुलिस भी देख के आपको सैल्यूट करता है। आज ये सम्मान मैंने आपको दिया है। क्यों हुआ? आज क्यों सब बोलता है टिपरा माथा केशव अलायंस करके क्यों बोलता है?
क्यों बोलता है? क्योंकि आज त्रिपुरा मथा फैक्टर त्रिपुरा में बन चुका है। अगर बुबागरा महाराजा कॉम्प्रोमाइज करता, अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करता तो क्या होता? आज फिर से मजलिसपुर में आपको चांस भी नहीं मिलता अपना अधिकार, अपना वोट, अपना दिल में जो पार्टी है उसको देने के लिए। मैंने कॉम्प्रोमाइज आपके लिए नहीं किया, मैंने कॉम्प्रोमाइज आप सबके लिए नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंदर में हम लोग सब रेडी, अंदर में हम लोग सब रेडी। ये पार्टी जो हम लोगों को रोज अटैक करता है, ये पार्टी जो रोज मथा को दिल्ली से बड़ा बड़ा नेता आके हमारे ऊपर हमला करता है, राजपुरी किचु करे ये सब बोलते रहता है, ये पार्टी को जवाब देना है, किसी से झगड़ा करके नहीं लेना है। हम लोगों को दंगा नहीं करना। यहाँ में बंगाली, तिपरासा, हिंदू, मुसलमान सबको एक होना है। जानता क्यों? जिस दिन मजलिसपुर में बंगाली, ट्राइबल्स, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट सब एक हो गया ना, ये पार्टी बीजेपी को 2 मिनट में दिल्ली वापस भेजेगा। यहां में तीसरा पार्टी भी है, ये वो तीसरा पार्टी है जो घर से बाहर नहीं निकल सकता 5 साल में। 25 साल त्रिपुरा में शासन किया सीपीएम, 25 साल, 5 साल में शेर से चूहा बन गया। आपका सीपीएम का वर्कर्स को रोज बीजेपी के लोग मार रहे हैं। कांग्रेस का नेता को यहां में, दिल्ली का नेता को यहां में मारा, एक बीजेपी का वर्कर को कोई अरेस्ट नहीं कर सका। दिल्ली का नेता को मार रहा है यहां पे, सीपीएम का वर्कर को रोज मारा जा रहा है यहां में। कोई नेता निकलता नहीं बाहर में। मानिक सरकार अगरतला में बैठा, कांग्रेस का लीडर जीबी हॉस्पिटल में बैठा रहा। आज जो सीपीएम का वर्कर है, सीपीएम का वर्कर है, कांग्रेस का वर्कर है, मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं। कांग्रेस में मैं भी प्रेसिडेंट था, किसी ने मेरे टाइम कांग्रेस का वर्कर को पकड़ा तो मैं सामने आकर, मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर अपना दम दिखाया था, शांति से, लेकिन गुस्सा नहीं। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि त्रिपुरा में एक ही पार्टी है जो अपना वॉरियर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, सबको प्रोटेक्ट कर सकता है, वो है त्रिपुरा मोथा। और इस बार जो लोग यहां में हम लोगों को धमकी देने का कोशिश करेगा, मैं आपको मजलिसपुर से क्लियरली बोलना चाहता हूं, 2 तारीख मार्च को त्रिपुरा मोथा का गवर्नमेंट त्रिपुरा में आ रहा है। आप लोग अगर हमारा कोई भी त्रिपुरा का वासी हो, बंगाली हो, तिपरासा हो, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन हो, अगर आपने किसी को भी छूने का कोशिश किया तो 2 तारीख के बाद त्रिपुरा मोथा, त्रिपुरा मोथा आपको जेल के अंदर डालेगा। इस बार आप लोग रेडी है कि नहीं? बीजेपी बोलता बहुत काम हुआ ये बार,
অনেক কাজ হয়েছে। ওই নেতা দাদা মিস কল করলে চাকরি পাওয়া যাবে। আপনি চাকরি পেয়েছেন? আপনি সমীর বাবু, আপনি তো বাঙালি, লক্ষ্মী আপনি তো বাঙালি। আমার ককবরকে একটা শব্দ আছে, এই বিজেপি নিয়ে একটা শব্দ আছে, ঠকায়। 2018-তে বিজেপি বলেছিল চলো পাল্টায়, করেছে চলো ঠকায়। রেগা 340 টাকা, বাঙালি ট্রাইবাল সবাই রে 340 টাকা। আপনি পেয়েছেন? क्या बोलता है इसको? क्या बोलता है? ठकाय। बांगालीते बोले जुमला, कॉकबोरो के बोले, हाँ आप भी कॉकबोरो सीख रहे हैं समीर बाबू। अच्छा, बुरुई बुमा को स्मार्टफोन मिलेगा, स्कूटर मिलेगा, मिला? वो बाइक वाहिनी को स्कूटर मिल गया, हम लोग का बुरुई और बुमा को नहीं मिला। 2 तारीख को जीतेगा ना, ये बाइक वाहिनी का स्कूटर लेके आप लोगों को दे देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या क्या फिर से ठकाए। आज वो 2018 में बड़ा बड़ा लीडर लेकर आया, बोला ये होगा वो होगा ये होगा, कुछ नहीं हुआ। 5 साल तक एक भी नेता दिखाई नहीं दिया। 2023 में वापस ये लोग आ रहा है। ठीक আছে, डबल इंजन का सरकार है, एक बार ये होबे, स्मार्टफोन होबे, चाकरी होबे, ये होगा, फलाना होगा, फलाना होगा। इलेक्शन खत्म, ये नेता लोग गुड बाय, टाटा बाय बाय। फिर से 2028 में ठोकाई करने के लिए आए। इसके लिए मैं त्रिपुरा के लोगों को बोलना चाहता हूं, बंगाली हो, ट्राइबल हो, जय हो, मणिपुरी हो, আপনি সবাইরে চান্স দে। ন্যাশনাল পার্টি, কলকাতার পার্টি, তৃণমূল ছিল, খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে, খেলা তো হয়নি বাবা। বিজেপি মিথুন চক্রবর্তী আয়, আমাদের পলিটিক্যাল মঞ্চতে কিছু বলে না, কি করবে, মাত্র একই শব্দ বলে, আমি কোবরা, আমি কোবরা। হয় হয় মিথুন এমনি তো করে, তো ডিস্কো ডান্সার। हाँ की बोले पॉलिटिकल मंच, की बोले हाय आमी त्रिपुरा में आया हूं आय करके। हाँ और की बोले, आमी सुनो 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 सुनो, हाँ मिथुन बोले आमी जल धारा साप नय, आमी कोबरा, यही बोले तो। अरे बाबा, अपनी पॉलिटिकल मंच दिए आपने अपनार कोबरा बोले, अपनी पश्चिम बंगाले ममता बनर्जी को तो आप हरा नहीं सका। बीजेपी का एक वर्कर को मिथुन चक्रवर्ती कोबरा बन के बचा नहीं सका पश्चिम बंगाल में। त्रिपुरा में आके बोल रहा अभी कोबरा। अरे आपने तो सांप, सांप पे तो डंडा दिया मारे। ये कोई नेता है? इलेक्शन के टाइम अपना आपको कोबरा, हाँ? अरे काम का बारे बात करो। उस दिन और एक नेता आया, अरेकता नेता आया यहां में, लकी इस बार बीजेपी का सरकार आया है, यहां में लक्ष्मी आया है, लक्ष्मी आया है, लक्ष्मी आया है। अरे कहां लक्ष्मी यार, पॉकेट में तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, आपका बैंक अकाउंट खोला है, जनधन बैंक अकाउंट। अरे बैंक में धन ही नहीं है, सब धन तो आपने अदानी को लोन में दे दिया, कुछ धन ही नहीं है। आप बोल रहा जनधन अकाउंट खोल रहे, ये कितना ठोकाई करेगा रे, कितना झूठ बोलेगा। और यहां में हम उस दिन ऋषिमुख में गया, আমি ঋষিমুখে গিয়েছিল, আমার रैली छिलो। हाँ वही जगहते क्या हुआ, वहां में वो बीजेपी का बाइक वाहिनी हमारा पास से जा रहा है, हमको देख के बोलता जय श्री राम। तो हम उनको देखा, हमने बोला जय श्री राम, तो बोला अरे
अरे आपसे बड़ा हिंदू तो मैं हूं। मां मंगल चंडी में पूजा करता हूं, त्रिपुरा सुंदरी महाराजा ने बनाया। 14 देवता में पूजा करता हूं, बाबा गरिया का पूजा करता हूं। लेकिन ये राज परिवार ना ने बुद्ध मंदिर भी बनाया, चर्च के लिए मिशन कंपाउंड में जगह भी दिया, और मुसलमान के लिए गेदू मियां और शूजा के लिए मस्जिद भी बनाया। ये बोलता है असली राजा। बोला जय श्री राम। हम बोला भाई त्रिपुरा में मां मंगल चंडी काली मां का पूजा होता है, और अगर जय श्री राम बोलना है, ये त्रिपुरा का कल्चर नहीं है। यहां में हम लोग जय सिया राम कहते हैं। राम से पहले सीता का नाम, बुरुई महिला का नाम लेते हैं, जय सिया राम। तो ये लोग, इनको कुछ आइडिया ही नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। सिर्फ पेट्रोल के लिए बाइक वाहिनी बना के फ्लैग लेके घूम रहा है। पेट्रोल चाहिए, अरे बाबा पेट्रोल का टका चाहिए ना, हमसे ले लो, पिकनिक में चला जाओ। ये क्या बाइक माहिरी करके त्रिपुरा का छवि खराब कर रहा है। यहां में हम लोगों का बुकुंग बारा है, हम आपको क्या बोलता है, थानसा। लेकिन अगरतला में, यहां में मीडिया है, हम देख रहे हैं आपका थोड़ा सा, आज मजलिस पूरे तो अगरतला सामने है, हमेशा आकर मेरे मुख के सामने ऐसा करके हम ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। बीजेपी बोलছেন अपनी संप्रदाय, मीडिया देखिए क्या बोलता है, पब्लिक जान तो चाहे अपनी संप्रदाय अच्छे कि ना। तो हमने बोला, हमने कभी बोला बांग्लादेशी गो बैक? हमने कभी बोला कि बांग्लादेशी को, बंगाली को बांग्लादेश भेजो? किसने बोला? वो कौन सा पार्टी में है? लेकिन मीडिया मेरे मुख पे तभी भी, मैंने जा रहा, देखो देखो वहां से जा रहा है, जिन्दाबाद 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 करके जा रहा है। हाँ, आज थोड़ा मजा करना चाहिए ना, खेला हो गए, खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो आप सुनो, पूछ रहा है मेरे मुख में, तो मैंने बोला भाई चाकमा को किसने बोला निकालेगा त्रिपुरा से, बांग्लादेश भेजेगा, सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन में है? मैंने बोला नहीं, बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट। हमारा परिवार ने रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मान दिया, आदर दिया। हम लोग ने, महाराजा लोग ने जगदीश चंद्र बोस को सम्मान आदर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया। आज भी मेरा पार्टी में मेरा प्यारा लखी समीर बाबू है, तापस बाबू है, कितने लोग हैं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बंगाली से, मैं बंगाली को बोलना चाहता हूं ये त्रिपुरा में, और मैं अपना ट्राइबल को भी, तिपरासा को भी बोलना चाहता हूं। मैं समझ चुका हूं प्रॉब्लम ना बंगाली और ट्राइबल में है ही नहीं, प्रॉब्लम है नेता में। ये नेता लोग बंगाली को ट्राइबल से लड़ा रहा है, और तिपरासा को बंगाली से लड़ा रहा है, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहा है, मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहा है, कहीं में क्रिश्चियन और हिंदू, कहीं में हिंदू और बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट क्रिश्चियन, ये करके लड़ा रहा है। और हम लोग लड़ रहा है ना एक दूसरे से, और ये लोग असली बात नहीं कर रहा है। रास्ता भी कोई ने बनाया नहीं, पुल भी कोई ने बनाया नहीं, हमारा हॉस्पिटल खराब है, हमारा स्कूल टूटा हुआ है, हमको कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता। लेकिन पूरा दिन टीवी में पाकिस्तान, चाइना, चाइना ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, ओ मुसलमान का दाढ़ी इतना लंबा है, और विराट कोहली का दाढ़ी ठीक है, उसका माथा में टीका है। क्या बात है यार। आप त्रिपुरा में आए हो, त्रिपुरा का बात करो, नहीं करेगा। आपको हमेशा बांटता है ये लोग, और बांट के आपको गरीब रखा, और खुद नेता मोटा बनकर अमीर बन गया। अगरतला में बड़ा बड़ा घर है, आप लोग जहां में था वहीं में है। थोड़े दिन पहले मैं ब्रू कैंप में गया था, अपना रियांग लोगों का।
मीडिया कवर नहीं करता है। 3 महीना से हमारा ब्रू का कैंप में राशन नहीं दिया। हमारा बुकुंगबारा का ब्रू का कैंप में 3 महीना से राशन नहीं दिया। राशन कितना का आता है जानते हैं? 5 रुपया। एक ब्रू को 5 रुपया नहीं दे सकता है ये लोग। कुमार सानू का यहां में प्रोग्राम करता है, सोनू निगम का प्रोग्राम करता है, हमारा ब्रू को 5 रुपया का राशन नहीं दे सकता है। हमने ऑफिसर को फोन किया। ऑफिसर क्या बोलता है जानता है? ऑर्डर आया है कि ब्रू को, बुकुंगबारा को राशन नहीं मिलेगा। हमारा ब्रू लोग, रियांग लोग भूखा है, आप 5 रुपए का राशन नहीं दे सकता है। जिस दिन बुबागरा आएगा ना पावर में, वो ऑफिसर को 10 दिन राशन नहीं देगा, तब उसको मालूम पड़ेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा कि एक मां के पेट में भूख क्या होता है। जब आपको 10 दिन खाना नहीं मिलेगा, तब आप किसी का राशन बंद करना। ये लोग पूरा जिंदगी आपको बांटते रहेगा। मैंने अपना डिमांड क्या रखा? कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। यहां में आसाम का मुख्यमंत्री आ रहा है, बोलते रहता घुमा घुमा के, सब जगह में घुमा घुमा के। हम राजा को बोला है कि त्रिपुरा को नहीं तोड़ना होगा। हम क्यों त्रिपुरा को तोड़े? अगर आप हमको देगा हमारा अधिकार, आप हमको अधिकार नहीं देता है, हम देगा तो दो ना। कौन रोक रहा है आपको? आपने नहीं दिया, इसके लिए डिमांड किया। आज भी मैं बात करने का लिए तैयार हूं, लेकिन राइटिंग में दो भाई। राइटिंग में नहीं देगा ना तो बात नहीं होगा। क्योंकि ये लोग हमेशा करता है, क्या करता है? तो नेक्स्ट टाइम जब बीजेपी का नेता आके यहां बोलेगा हम ट्राइबल को सब देगा, मोर पावर देगा, मोर ऑटोनॉमी देगा, आप लोग बोलो क्या बोलेगा? हाँ, अब समझा ना। ये और यहां में मुस्लिम भी है कि नहीं मुसलमान भाई? सलाम अलैकुम। आपने कहा कौन ने बोला वालेकुम अस्सलाम? आप मुसलमान हैं? हमको लगा आप हमारा तिपरासा है। सच बात बोलूं, मैं आज ये बात समझता हूं, ना आप मुसलमान हो, ना तिपरासा हो, ना हिंदू हो, आप इस देश का नागरिक हो। ये आपका देश है। हिंदुस्तान का मुसलमान 1947 में जिन्ना का 2 नेशन थ्योरी को छोड़कर उसने अपने दिल से हिंदुस्तान में अपना घर बनाया, पाकिस्तान को रिजेक्ट किया और हिंदुस्तान को अपना मातृभूमि बनाया। ये लोग कौन होते हैं आपको बोलने के लिए कि ये आपका देश नहीं है? ये आपका देश है और रहेगा। और मेरा जो दोस्त है यहां में सब लोग, आप सबको मैं एक बात बोलना चाहता हूं। मैं कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस कर दूं। ये है, एक है मोदी जी का सपना, वो कल आएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत आदर करता हूं, रिस्पेक्ट भी करता हूं, कल आके सब बोलेंगे मोदी जी का सपना। मेरा मोदी जी का सपना है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये तिपरा मोथा का सपना है, यहां सपना। इसका नाम ये मांदाई से है। हम लोग सब बुरुई को हम एक बात बोलना चाहता है, आज तक कोई भी आंचलिक पार्टी ने बुरुई को टिकट भी नहीं दिया एसटी रिजर्व सीट से। इस बार मैं आपको राइटिंग में दे देता हूं, आपसे शर्त भी लगा देता हूं कि पहला बुरुई आंचलिक पार्टी से एमएलए बनेगा हमारा सपना।
समीर बाबू, नहीं आइए समीर, पहले समीर बाबू, उसके बाद लास्ट में समीर बाबू। आप इनको जानते हैं? ये पूरा परिवार के संग आया। आज मैं इनके बच्चे से मिला, इनके पूरे परिवार से मिला। या फाइट करने में दम है इनमें। और मैं हमारा जो तिपरासा लोग है ना, हमारा तिपरासा को मैं एक बात बोलना चाहता हूं। जब हमारा अस्तबल में रैली हुआ था, समीर बाबू ने उस दिन हम सबको पानी दिया था, तो ही दिया था। हमने उस दिन इनको थैंक यू नहीं बोला। आज से 1 साल पहले जब अस्तबल में रैली हुआ था, इन्होंने हम सबको पानी डिस्ट्रीब्यूट किया था। उस दिन हमने इनको थैंक यू नहीं बोला। समीर बाबू, आज सब तिपरासा आपको हम भाई बोलेगा। बोलिए, हम भाई बोलिए और जोर से। अगर इतना अच्छा रहता है ना बंगाली और तिपरासा के बीच में, त्रिपुरा में प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन लीडर अच्छा चाहिए जो सबको समझाए कि त्रिपुरा को आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। इनका नाम है समीर अनारस। क्या है? समीर। थैंक यू समीर बाबू। और लास्ट में, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, बहुत रंग है, फेंकेगा भी बीजेपी, बहुत फेंकेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आप लोग लेगा कि नहीं? आप लेगा, लेकिन वोट नहीं देगा। तो ये लोग आएगा, आप लोग बोलो ठीक আছে, এইবার তো আমি মথারে ভোট করব না, এইবার তো আমি বিজেপির ভোট করব, আপনি 10,000 টাকা দিয়ে দাও। ये जो पैसा ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसका पैसा है? उनका बाप का है, कॉन्ट्रैक्टर का है, आपका है, खाया है, आज फेंकेगा। आप लोग ले लो। पूरा जिंदगी आपको गरीब रखा, नेता अमीर बना। आज नेता को गरीब करो और आप लोग इलेक्शन के टाइम थोड़ा पैसा कमा लो, नो प्रॉब्लम। ओके? लेकिन जब वोट करेगा, कैसे करेगा? हाँ ठीक है, बीजेपी वोट करता से यार, जाके अनारस में वोट डाल देना, बस खत्म। बहुत पैसा है बीजेपी के पास, बहुत लक्ष्मी है बीजेपी के पास, लक्ष्मी का कमी नहीं है। लेकिन हमारे पास, और मिथुन के पास तो कोबरा है, लेकिन हमारे पास लक्ष्मी नाग है। ये लक्ष्मी भी है, लक्ष्मी भी है, और मिथुन से ज्यादा तगड़ा नाग भी है। बचपन से मैं इतना छोटा था तब से मैं लक्ष्मी को देख रहा हूं। कांग्रेस ने बहुत अन्याय किया इसके साथ, इसने पूरा जिंदगी कांग्रेस पार्टी को दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसका टिकट काटा। जो पुराना कांग्रेस वाला है, आप इनको पहचानता, ये एक महिला है और ये खैपुर से लड़ रहा है। इसको आप सपोर्ट कीजिए और इस बार जिताइए। इसने बहुत सैक्रिफाइस किया है, लक्ष्मी नाग को चांस दीजिए। और लास्ट में, यहां में आप लोग सब है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत दिया मुझे, एंड आई लव यू, आई लव यू। सब लोग बोलते हैं कि मैं त्रिपुरा से प्यार करता हूं, सब नेता बोलते हैं आमी त्रिपुरा रे प्यार करे। हम त्रिपुरा के लोगों से प्यार करते हैं, आप सब से प्यार करते हैं। और यहां में इतना लोग हैं, तो मैं आप सबको, मीडिया, आप लोग मीडिया लोग आइए ना, थोड़ा सा देखिए ना कितना लोग है। थोड़ा मोबाइल ऑन करो ना, टॉर्च लाइट ऑन करो, त्रिंग जैसा त्रिंग होता है ना, वैसा करो ना। फ्लैश फ्लैश प्रेस प्लीज कम। ये तो लगता कि त्रिंग हो गया।
सब लोग अपना ऑन करो, सब लोग ऑन करो टॉर्च लाइट, और सब लोग सिर्फ 30 सेकंड के लिए सब लोग दफा के लिए सोचो, हा के लिए सोचो और थानसा के लिए सोचो। ये आपका हा है, यू आर द हानी बुसा। किसी से नफरत मत करो, सबको प्यार करो, अपना अधिकार को मत भूलो। कैसा लगा? शांति मिला ना? ये पार्टी सबको प्यार करता है। इस इलेक्शन में बंगाली, ट्राइबल, हिंदू, मुसलमान इस बार बीजेपी को हराएगा और 2 तारीख को टिपरा मोथा खुद ब खुद पावर में आएगा। सब लोग मेरे साथ, चीनी हाँ, चीनी शासन, चीनी हाँ, चीनी शासन, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी शासन। टिप्रासा आयोग लगते, टिप्रासा आयोग लगते, टिप्रासा आयोग लगते, टिप्रासा आयोग लगते। बेलाय नो हामबाय, जतन नो हर काम खुलुम खा। बुबाग्रा long live, बुबाग्रा long live, long live, long live, बुबाग्रा आयोग लगते, आयोग लगते, बुबाग्रा आयोग लगते।